बंधु माने भारत रे अनेक पौराणिक रहस्य लुचि होई अछि। एही भारत माटी रे बहु वर्ष धरी ऋषि मुनि माने तपस्या लीन अछंती। एठारे अनेक जुग पुराणा रहस्यमय मंदिर, गुंफा और नदी अछि जहार रहस्य आज पर्यंत केही जानि पारि नाहंती। एपरि नुहे कि एहार रहस्य जानिबा पई वैज्ञानिक माने चेष्टा करि नाहंती, किंतु एहार रहस्य जानिबा पई जेते चेष्टा कले मध्य एहार रहस्य सेते अड़ुआ आ गभीर होई जाई थाए। आज आमे आपनकु एपरि एक रहस्यमय जगह विषय रे कहबू जहा हेउछि एक कुंड। एही कुंड को भीमकुंड नाम रे जाना जाए। एही कुंडर गभीरता जानिबा पई एठिकार स्थानीय प्रशासन, आम देश और विदेशर वैज्ञानिक माने बहु चेष्टा करिसंती। एपरिकी डिस्कवरी चैनल मध्य एहार गभीरता जानिबा पई चेष्टा करिथिला। बहु चेष्टा परे मध्य एमाने सब असफल रहिथिले। एहार गभीरता आज पर्यंत केही जानि पारि नाहंती। तो बंधु माने चलंतु जानिबा एही भीमकुंड विषय रे। एहा एठारे किपरि प्रकट हैला आ केउ जुगरु एठारे अछि ता आगरु। नमस्कार बंधु माने, अजणा दुनिया चैनल को आपनकु स्वागत। एही परि रहस्यमय वीडियो देखिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु। मध्य प्रदेश रो बुंदेलखंड ठारे अवस्थित एही जगह ऋषि मुनि और साधकंक स्थल भावे जाना जाए। वर्तमान समय रे एही भीमकुंड धार्मिक पर्यटन और वैज्ञानिक मानकर केंद्र भावरे जाना जाए। एही भीमकुंड मध्य प्रदेश रो छत्रपुर जिला ठारू हाराहारी 75 किलोमीटर दूर रे थिबा बाजना गाँव रे अवस्थित। एही कुंड को देखिबा पई आउ एठारे गाधोइबा पई बहु दूर दूर लोक एठाकू आसंती। शुणा शुणी कथा कहानी रे एपरि कुआ जाए एही कुंड महाभारत कालरू एठारे अछि बोली, जेउथि पई एही कुंडर महत्व आहुरी बढ़ी जाई थाए। भीम कुंडर अनोखा कथा एहा कि एहार पानी बहुत सफा और निर्मल देखा जाई थाए आ माछ माने पहरु थिबार पूरा पूरी जना पड़ी थाए। जदि कौनसी धार्मिक लोक एठाकू गाधोइबाकू आसे ना सेतेबेले माछ माने भितरकू जांती ना तांकू कौनसी डर लागि थाए, कारण सेही व्यक्ति पाखुरु सकारात्मक ऊर्जा बाहरी थाए। भीमकुंड एपरि एक नाम आज भी वैज्ञानिक मानकर यह हेउछि एक केंद्र। भीमकुंडर गभीरता मापिबा पई केते वैज्ञानिक दिन राति गोटे करि देइथिले, किंतु आज पर्यंत कौनसी वैज्ञानिक आउ कौनसी संस्था एहा जानि पारिले नाही कि एहार गभीरता केते आउ एहार पानी काहेकि नील देखा जाई थाए। काहेकि ना एपरि प्रकृति गोटे समुद्र रे ही होई थाए। तो वैज्ञानिक मानक पई आज भी ये कौनसी रहस्य ठारू कम नुहे। शेषरे एही छोट कुंड भितरे समुद्र जेपरि स्थिति उत्पन्न होई थाए। शेषरे एही कुंडर महाभारत रे कौन महत्व थिला, चलंतु एही विषय रे किछि जानि नेबा। एहा सुनिला परे आपण जानि पारिबे एहा को धार्मिक स्थल काहेकि कुआ जाए। एपरि मना जाए कि पांडव जेतेबेले अज्ञातवास रे रहुथिले सेही समय रे एही जागा दे से माने जाउथिले आउ एही पूरा जागा चारि पाखरे खाली पत्थर और पहाड़ ही थिला। सेथि पई एठाकू केही जिबा आसीबा करू नथिले। कुहा जाए एही पहाड़िया अंचल रे केते दिन बुलिबा परे जेतेबेले द्रौपदी को शोष लागिला तो पांडव माने चारि पाखरे पानी खोजिबाकू लागिले। जेतेबेले पानीर कौनसी संधान मिलिला नहीं, सेतेबेले भीम तांको गदारे गोटे चट्टान उपरे जोरदार प्रहार कले। सेतेबेले सेही चट्टान तलु गोटे जलाशय उत्पन्न होइथिला आउ सेही जलाशय भितरकू जिबा पई कौनसी रास्ता नथिला। सेतेबेले अर्जुन तांकर बाणर प्रयोग करी सेठारे एक रास्ता निर्माण कले आउ सेठारे द्रौपदी आउ 5 पांडव भी तांकर शोष बुझाइथिले। जेहेतु एही कुंड भीमंक द्वारा निर्माण होइथिला सेथिपई एहार नाम भीमकुंड होइथिला। भीमकुंड 40 रु 80 मीटर चौड़ा होइथिला बेले एहा देखिबा पई एक गदार आकृति परि लागिताए। भीमकुंडर चारि पाखरे आज भी किछि ना किछि निर्माण काम देखा जाइताए।
ଏହା ଦେଖିକି ଏପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି କି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଏଠାରେ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା ବି କରିଥିଲେ। ଏପରି କୁହାଯାଏ କି ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଳୟ ଆସିଥାଏ, ଯେପରି ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ଆଗରୁ ଏଠାରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ଆଉ ଏଠାର ଲୋକ ଏହି ସଂକେତକୁ ଦେଖି ବୁଝି ଯାଆନ୍ତି କି ଜଲ୍ଦି କେଉଁଠାରେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଳୟ ଆସିପାରେ ବୋଲି। 2004 ମସିହାରେ ସୁନାମି ଆସିବା ଆଗରୁ ଏହି କୁଣ୍ଡର ଜଳସ୍ତର ହଠାତ୍ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଉ ଗୋତାଖୋରମାନେ ଏହି କୁଣ୍ଡର ଗଭୀରତା ମାପିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଏପରି କୁହନ୍ତି ଭୀମକୁଣ୍ଡର 22 ଫୁଟ ତଳକୁ ଯିବା ପରେ ତାର ଭିତରକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେପରି କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାକୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଟକାଉଛି। ଗୋଟେ ଥର ଜଣେ ବିଦେଶୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୁଣ୍ଡର ଗଭୀରତା ଜାଣିବା ପାଇଁ 200 ମିଟର ପାଣିର ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ପଠାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି କୁଣ୍ଡର ଗଭୀରତା ପାଇପାରି ନଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୁହନ୍ତି ଏହାର ଗଭୀରତା ମାପିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏପରି କୁହନ୍ତି ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଏହାର ଗଭୀରତାରେ ଜଳସ୍ରୋତ ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହି ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଏକ ନୀଲମ ପଥର ଚମକର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚଟାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେପରି ମାଛ ଏହି ଗଭୀର ଜଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେପରି ମାଛ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହି କୁଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଅଛି ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ନେପାଳ ଆଉ ଜାପାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି କୁଣ୍ଡର ଜଳସ୍ତର ଅଚାନକ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଳୟ ଆସିବାରେ ଏହାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ବୋଲି। ଏହି କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାକୁ ଆସିବା ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ବି କରନ୍ତି। ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଏହି କୁଣ୍ଡରେ ଗାଧୋଇଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏହି କୁଣ୍ଡର ପାଣି ବୋତଲରେ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ବି କୁହନ୍ତି ଏହି କୁଣ୍ଡର ପାଣି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପାଣି ସହିତ ସମାନ। ଏପରି ଦେଖାଯାଏ କି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳ ପରି ଭୀମକୁଣ୍ଡର ଜଳରେ ମଧ୍ୟ କେବେ କିଡ଼ା ଲାଗିନଥାଏ ଆଉ ଖରାପ ବି ହୋଇନଥାଏ। ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ସହିତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଜଳ ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିଥିବା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପରି ନିର୍ମଳ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଅନନ୍ତ ସ୍ରୋତ ପରି। ଏହାର ଜଳ କେତେ ବି ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ନିଆଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଜଳସ୍ତର ସାମାନ୍ୟ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଗୋଟେ ଥର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି କୁଣ୍ଡକୁ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ୱାଟର ପମ୍ପ ଲଗାଇ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଭୀମକୁଣ୍ଡର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା। ସାଧାରଣ କୁଣ୍ଡ ଆଉ ପୋଖରୀର ପାଣି କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପାଣି ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏହି କୁଣ୍ଡର ପାଣିକୁ ନେଇ ଏପରି କୁହାଯାଏ, ମଣିଷକୁ ଯେତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି କୁଣ୍ଡର ପାଣିକୁ 3 ଢୋକ ପିଇବା ପରେ ତାର ସବୁ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟି ଯାଇଥାଏ। ଏହି କୁଣ୍ଡର ଆଉ ଏକ ହଇରାଣ କରିଦେଲା ପରି କଥା ଏହା ଯେ ଏଠାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର କେବେ ମିଳିନଥାଏ। ସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ଶବ ଫୁଲିକୁ ପାଣି ଉପରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି କୁଣ୍ଡରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର କେବେ ବାହାରକୁ ଆସିନାହିଁ ଆଉ ଗୋତାଖୋର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଜା ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ମିଳିନଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଅଛି। ଏହି କୁଣ୍ଡର ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପାଣିରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି କୁଣ୍ଡର ଗଭୀରତା ମାପିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ 2ଟି ବଡ଼ କୂଅ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏହି କୂଅକୁ ଦେଖିକି ଏପରି ଲାଗିଥାଏ ଯେପରି ଏହି କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ
आउ दुईटी बड़ कुंड अच्छी बोली तांकर मान्यता यह जे गोटे कुंडरू पानी आसी थाए आउ एक अन्य कुंडरू पानी निष्कासित हो जाई थाए। सेठिकार लोकंकर कहिबा यह जे एही कुंडर संबंध समुद्र सहित जोड़ी होई अछि बोली जेउठारू बहुत जोर रे पानी जिबा आसीबा करिथाए। भीमकुंड पाखरे एक बहुत बड़ खाली जगह अछि। सेठारे प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति रे बहुत बड़ यात्रा लागि थाए। आउ एही यात्रा देखिबा पई बहु संख्यार लोक एठाकू आसीथांती। एही कुंड काहेकि एते गभीर आउ एहार पानी किपरि एते निर्मल आउ शुद्ध आउ एठारे वैज्ञानिक माने आउ गोताखोर माने काहेकि भितरको जाई पारंती नाही। एठारे एपरि कोन शक्ति अछि जहा एहार गभीरता मापिबाकू दिए नाही। एपरि अनेक प्रश्न एही कुंड सहित जोड़ी होई अछि। आज पर्यंत एहार उत्तर केही देई पारि नाहंती। बंधु माने एही रहस्यमय कुंड विषय रे किपरि लागिला आपण हमको कमेंट सेक्शन रे अवश्य जणांतु। वीडियो भल लगी भिडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करंतु।